اليوم معنا شيف كلود لوكسروا جاي دغري من فرنسا، ولكن مارون رح يخبرنا اكثر شو عم بيعمل بلبنان وشو عم بيعمل اليوم معنا بولدان. بونجور. بونجور. بيانفونو. ميرسي ا فو. مارون، خبرنا شوي العلاقه بين كلود والفقره اليوم. اوكي كثير منيح. ولبنان اكيد قد ايه صار له شو عم بيعمل عنه. اول شيء بونجور. بونجور شيف. بونجور شيف. اليوم انت بتعرفي التم هيدي الجمعه هي ملح. فالشيف كلود لوكسروا جاي هو هلا بفاندوم باوتيل فينيسيا بالاو دو في وبفاندوم عم يعملوا سواري فرماج. هو ماتر فروماجير دو فرانس، صار له 12 سنه بيجي على لبنان، وحبيت اليوم يكون معنا بالفقره لحتى نحكي شوي، لانه الملح بتعرفي هو شغله اساسيه بالمطبخ. في علاقه بين الملح شغله اساسيه بالبرودكسيون للفرماج. اوكي. ففي علاقه اساسيه بالتعتيق بالصمير بكل شيء. وكمان الجبنه هي شغله اساسيه بالاور ديلي دايت، فكمان بتبلش فيها حتى بالاكل ولا فينا ناكلها بالاخر. شيف كلود رح يشرح لنا اكثر هو عن علاقه الجبنه بالمطبخ، احلى ما انا اشرح لانه هيدا السبيشاليتي تبعه. وكمان رح يشرح اكثر، اكيد رح نحكي معه اكثر بخلال الحلقه عن لما بنخلص الجبنه اللي ناكلها وانواع الجبنه والبات وكل هيدا، وهو يعني رح يعمل كل اللي لازم. Chef Claude, vous êtes spécialiste de fromage. Oui, simplement. C'est quoi la relation entre le sel et la fabrication du Le fromage? sel nous est utile pour ce qu'on va appeler l'affinage du fromage, c'est-à-dire d'amener à maturité le fromage qu'on reçoit brut et pour qu'on ait une fleur qui pousse autour du fromage. Alors c'est toujours mieux quand c'est mature? C'est autre chose. On préfère le fromage différemment. Vous pouvez l'avoir en fromage blanc, ce qui est la base. Oui. Et après, suivant ce qu'on met de l'eau salée pour l'affiner, ce qu'on appelle l'affiner, les frotter, pour qu'on l'amène à consistance parfaite au jour où on a envie de le manger. D'accord. Pour qu'il soit au jour J. C'est comme un cuisinier, il prend un produit brut et puis il va le travailler. Et nous, c'est pareil. C'est comme je vais faire maintenant. Voilà, comme tu vas faire. يعني بحكي انه كيف اول شيء بنبلش بالجبنه البيضاء، وممكن مع الوقت وينشغل فيها تتعتق وبتصير غير برودكت كليا. صحيح. هي بعدين كيف نبلش فيها من نوع لنوع ثاني، من نوع لنوع، وكيف بعد لما بتتعتق بنحط لها الملح. هلا اليوم نحن شو عم نعمل؟ نحن رح عم نعمل اليوم، امبارح اشتغلنا انا وستيفاني بوجهات هيدا بتحضرنا، عملنا سمون ماريني، عملنا كيورينج وحكينا اكثر عن الملح والكيورينج، وعملنا سلاج بار ايميرسيون، ملحنا بقلب المي، عملنا روسيت بالسمون. اليوم عم نعمل دو تكنيك كمان، تو تكنيكس بالطبخ بالملح. وحده منهم هي رح اعمل بطاطا اون كروب دو سيل، ملح خشن. بطاطا نيه؟ بطاطا نيه، باخذ ملح خشن. اول شغله بعملها باخذ هذا السكين، انا عملتهم قبل ما احطهم وبقدوحهم اوكي شوي لحتى اخلي البطاطا تتنفس ويطلع منها كل شيء، بذات الوقت لحتى الملح يفوت مثل ما لازم عليها. لازم نحط لها بعد شويه ملح، ناخذ شويه ملح من هون لحتى غطيها على الاخر للبطاطا. فوالا هلا اكيد عم بحط ملح كثير انا بتشوفي، بس انه هيدي طبيعي. والافونتاج بالحط الملح انه لما بحط الملح البطاطا عم تنطبخ بانفيرونمون كلوز. هالانفيرونمون كلوز رح يخلي كل البروتين، كل النيوترينتس، كل الفيتامينز بقلب البطاطا، ورح يعطيني، واكيد هي رح تاخذ الملح قد ما بدها ناتشرلي. سو رح شيلها هلا احطها بالفرن لحتى بدها تقريبا 45 دقيقة على 200 درجة. رح اتركهم 45 دقيقة 200 درجة، رح انساهم هلا. وبالتالي رح ارجع بعدين اعمل عجينة بالملح. هالعجينة بالملح هي طحين وملح وبيض وخل ومي. اوكي. كمان كروت دو سيل، في استعملها على سمك، في استعملها على دجاج، في استعملها، نحن كيف رح نحن نستعملها مع الدجاج. انا بدنا نلف الدجاج بالعجينة. انا جايب تشيكن بريست اللي رح اعمله. فوالا هي هون، اكيد رح احط لها هلا جايب هالتشيكن بريست. هلا لما اخلص العجينة، هي عجينتي هون، رح رقها ولف الدجاج فيها وفوت الدجاج على الفرن. اوبسلي انا ما بحاجه احط شيء على الدجاج، رح تاخذ كل شيء من العجينه. رح تاخذ كل شيء من العجينه، وانا هلا بزيد عليها شويه هيك سبايسز. رح اخذهم من السبايسز اللي عندي ورا، زيدهم عليها. هلا بقول لهم المشاهدين شو هن. حلو. والعجينه ما بتتاكل؟ العجينه لا، الحلو فيها هون هي البرزنتاسيون الدراماتيك اللي بتطلع. اللي لما بتسال الدجاجه قدامك انت يو هاف تو بريك ذا شيل، اوبن ات اب اند يو هاف يور تشيكن انسايد مع الملح اللي لازم يكون عليها. اكيد رح نعمل شيء بالجبنه، بما انه شيف كلود معنا اليوم. انا شفت يعني جراند سيليكسيون داير.
انا رح Petite sélection. انا رح اتشكو معك عم تهتموا Petite بالجبنه sélection. تحكوا عن الجبنه. En France, on a 400 fromages, c'est un par jour. Hein. Ouais. Alors Ouais, j'en suis là, sûre. on est au régime. Et ça fait longtemps que vous êtes au Liban? Je ne suis pas au Liban, je viens au Liban. C'est la 14e fois que je viens. Ah, quand même. Oui, Vous parce connaissez que- bien le pays alors? Ah, maintenant, un petit peu, je suis un petit peu libanais. Non, mais j'adore tellement que je suis bien reçu, on fait des soirées fromage et C'est les génial. gens maintenant, voyons comment ça me connaît. Regarde, vous êtes à la télé même. Ben oui, ça y est, Bienvenue, la porte est ouverte à la télé. Non, non. On peut parler un peu de ces fromages fromages pendant que Maroun est en train de أنا les قبل ما préparer نبلشوا la pâte. Les fromages, c'est tout bête. On va le hein. mettre ici. C'est tout simple. Voilà, là, deux sortes. Vous avez 6 fromages là, que je n'ai pas apportés sur une trentaine qui sont présents là. D'accord. Et là, vous avez des pâtes différentes. On a donc, vous voyez, un affinage, on va revenir au sel. Encore, on le fait avec de l'eau salée, on lave les fromages pour qu'on puisse avoir une fleur. Vous voyez, la fleur, c'est ça. Ah, ça c'est à cause du sel? Voilà, D'accord. c'est ce qui pousse, ça fait pousser. Alors ça, celui-là, il est lavé. Parce que ça sèche aussi Oui, la non, croûte. mais ça fait faire une fleur dessus. On peut le fleurir aussi avec de la bière. On lave à la bière, on peut laver, mais c'est surtout l'eau salée. سو كأنه الجبنة محفوظة جبنه من محفوظه وراء هو الملح. من ورا الملح، وهي الكروت من برا اللي بسموها فلور، يعني بتجي من الاسيد ولا بتجي من الملح. اذا عم بيعملها بالبيره مثل ما عم يشرح الشيف، ولا عم بيعملها هذا. Ok. Ce qui donne aussi le goût, là vous avez des goûts différents. Vous avez une assiette de fromage douce, D'accord. une assiette de fromage un peu plus fruité, qui a un petit peu plus de parfum. D'accord. Voilà. Donc si on veut les déguster, on va goûter en premier les fromages doux, pour après prendre des fromages un peu plus forts. Ok. Et c'est de brebis, c'est du Alors chèvre. là vous avez de la chèvre, Oui, ça c'est chèvre. et ça de la vache, et là c'est de la brebis. Le D'accord. roquefort. Le roquefort c'est de la brebis. L'enfant c'est toujours de la Toujours brebis? de la brebis. Ah, et si vous je savais avez, pas. c'est une pâte persillée, ce qu'on appelle les pâtes persillées, et si vous avez un bleu d'Auvergne, c'est de la vache. D'accord. Le goût est différent. Et tout ça, alors ça, voilà un fromage qu'il avait à la bière. Ok. Voilà, c'est différent. Ça, on peut l'affiner Et ça, avec de l'alcool. excuse-moi. Et ça, c'est la bière qui donne la Qui donne- texture voilà, et la croûte. parce qu'on le lave. Ah, ok. Et dessus, on met Et on le lave, on l'affine voilà, après. on le lave. Mais côté goût, Vous allez avoir à pouvoir le goûter. Ah, entre bah la oui. bière et Vous allez, l'autre. en les goûtant, vous allez tout de suite voir les différences des fromages. D'accord. Ça, différents Ça fromages. c'est à la champagne, non? Voilà. Je suppose. Oui, Ouais, c'est je un connais langre. ça. Ouais, c'est bon ça. C'est un langre. Est-ce que vous pouvez, quand des fois on est en attente, le petit trou qui est là, vous faites des petits trous dedans et vous mettez de l'alcool. Et l'alcool, le marc de Champagne ou le marc de Bourgogne va descendre dans le fromage Oh là 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 là. et vous mangez ça après, c'est Ouf. merveilleux. C'est bon ça. Ça c'est même plus que bon, c'est même très bon. Ça, toujours on en redemande. Non, non. Ça, et pour ça qu'on a la chance d'avoir, nous, on dit toujours un fromage par jour, Ouais. différent. Mais il y a les saisons. Ah, il y a des saisons. Il y a des aussi. saisons. On ne mange pas du fromage toute l'année. Vous avez le fromage de brebis, par exemple. Ouais. La brebis donne du lait que 6 mois. D'accord, Donc les fromages, on n'en fait plus. Et ceux qu'on aura fait en premier sont un peu plus forts. d'accord. Et puis le lait, les vaches, c'est ce que je dis toujours en France. On a la chance d'avoir la montagne, la plaine et la mer. Donc on a 3 parfums différents. D'accord. Le parfum, Ah, wow. c'est Chaque pour les bêtes. un parfum vient de la montagne, Parce que l'autre de l'aliment la de la plaine. bête. Le lait, en montagne, elle mange une herbe qui n'est pas la même. C'est comme en cuisine. Ouais. On ne peut pas faire Les du bon lait, ingrédients, pas du oui, pas oui, bon. oui, oui. Il faut avoir du bon lait pour Voilà. faire un bon fromage. Absolument. Si vous lui donnez du beefsteak dur, il ne Oui. fera pas tendre. Hein. Et comment Ça, c'est pas possible. Comment vous avez trouvé la sélection de fromages qu'on trouve au Liban comme fromage français? C'est bien, mais c'est Est-ce qu'il y a- différent, c'est différent. Ouais. Parce que là, si vous voulez, ce sont que des fromages au lait cru. Je précise bien, ce qui n'est pas Alors c'est pasteurisé. pas pasteurisé, voilà. Voilà. Et le goût, alors là, c'est chaque dans les 6 C'est fromages que vous avez. artisanal, on peut dire. Voilà, voilà. C'est ce qu'on dit nous, c'est fermier. Ouais. C'est des fromages au lait cru. Et ça, c'est vraiment une différence énorme dans les parfums. C'est d'ailleurs ce qu'ici, on n'a pas fait la réputation. Un tout petit peu, j'avais toujours des fromages. Et vraiment, maintenant, c'est fabuleux. Les gens recherchent. Je suis toujours content de venir ici, naturellement. C'est génial alors. Et nous, on est très, très contents de vous avoir avec nous. Eh ben, Voilà. moi, ça me fait Génial. encore Voilà, plus ça que c'est la plaisir, pâte hein. au sel. Waouh. C'est déjà prêt.
لكن حطينا طحين. هون حطينا ملح طحين، خشن؟ حطينا كيلو طحين، حطينا ملح خشن انا طحنون، حطينا 500 جرام ملح خشن، حطيت بيضة واحدة، حطيت شو حطيت بعد؟ فنجان قهوة خل ابيض. اوكي، بعدين مشان الريحة، مشان الطعمة، مشان كل شيء. وحطيت بذات الوقت بعدين اكيد 450 حسب نوع الطحين، بس 450 جرام مي لانه عندي كيلو ملح. هلا اللي رح اعمله رح شيل هيدي لتحت منيح ما دارت. اوكي، رح نحطها على جنب. وهلا رح بلش رقه مشان اعمل نحط الدجاج بقلبه. حط الدجاج بقلبه. في حدا بده يفركشني. ليش عم تفركش؟ هيدي سبانخ هارون؟ هيدي هندبه. هندبه. طلع على بالي اليوم بتعرف شو اعمل؟ قلت لا اعمل الدجاج مع هندبه. يعني نعمل هندبه مقلايه عادي، بنعمل دجاجي معها. هلا هيدي العجينه. حلوه العجينه. شفت شو التكستير تبعها بتجنن. فوالا voilà, يحيى. Ça c'est une pâte au sel pour cuire les blancs de poulet. Pour envelopper tes... Ouais, mes blancs de On poulet. le fait aussi pour les poulets entiers, un poulet entier. Ah, un poulet entier, j'ai fait une fois, mais ça fait... On peut faire un poisson aussi. Un poisson, c'est magnifique avec une pâte au sel. On l'a fait une fois, le poisson. On a fait... من فترة عملنا سمكة. عملنا سمكة. Une fois, on a fait un poisson et ما بعرف امتى شي 2 ans peut-être on a fait aussi un poulet entier. Voilà, ça هيدا عجينة كتير هينة. كل اللي بدي اعمله بدي رقة بس هيك. هلا بدك تقطعهم؟ هلا رح اخذ شوف كل وحدة لحالها يعني؟ كل وحدة لحالها صحيح. اوكي. فوالا. هلا لحتى هون علي العملية نتفة بحط هيدي هون. Voilà. Comment vous aimez la cuisine libanaise? J'adore. Ouais. Faut pas le dire. J'adore. Les mésés, c'est un bonheur. Ouais. C'est un bonheur. Ben, vous savez, si on fait le détour un peu, on se rapproche un peu de comme nous. Hein. Oui, c'est vrai. Hein? Oui, c'est un peu la cuisine. Ouais. C'est un peu pareil. C'est Méditerranée, hein. Exactement, la Méditerranée, si on prend ben, vous avez déjà l'huile d'olive et tout ça. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, ce qui est... Oui, les ingrédients sont... on a pareil, on a les bases, on est un peu les mêmes. Hein. On a les bases, c'est un peu différentes techniques qu'on applique. Oui, mais chacun, oui, mais ça c'est voilà. normal. On a mais des problèmes d'origine aussi et des problèmes du produit aussi qu'on a. Hein. C'est toujours comme ça. C'est important. Hein. C'est ça, c'est comme on dit chez nous, un âne t'en fait pas un cheval de course. Hein. Donc vous avez le produit aussi qui va avec. Hein. Et on a beaucoup de produits qui vont avec. Et ce soir, vous êtes où? Ce soir, je suis à au Sydney, au Vendôme. Et on va faire, je pense, encore une belle soirée, comme d'habitude, hier. Mais les gens deviennent curieux en plus. Et c'est tous les soirs? Tous les soirs, mais c'est le dernier soir aujourd'hui. Ah, ça y est. Retour à la maison. Ah ouais. Pour repartir ailleurs, hein, pour voyager. Vous voyagez beaucoup? Ah, j'arrête pas. Pas mal. Il paraît que ça forme la jeunesse. Hein? Oui. Oui, bien sûr. Mais oui, mais je vais finir dans un landau. C'est Si elle enrichissant. continue. Oui, c'est enrichissant, plus que ça. Et je ne veux pas arrêter. Je ne veux pas arrêter. Génial. هلا هون اللي عم بعمل سي تري سامبل بوترين دو بولي. يعني رح يطلع عنا دجاج صدر الدجاج تينا كثير سامبل يعني ما في شيء بس في طعمة الدجاج وفي بس النكهة اللي هي مع الملح مع كل اللي هذا هي اللي رح تعطي رح تعمل كل الديفرنس خليني اقول. فوالا هوب رح اقصها بهذا الشكل. مشاهدينا بتعرف شو رح اعمل؟ رح احطها على قفاها رح اقول لك ليش. حتى تطلع الفولد من تحت 100% تينا ولا معلومة. ولا هلا بقصها من هون. انجا ما في زوم يكون في كثير. خلص ذاتس ات. لايرز. فوالا. Tu vas l'endormir comme ça. Voilà, c'est comme ça. فينا نعملها كأنه bien au chaud. Voilà. Une. Voilà. بعدين تاني ولاحظتي ما حطيت ملح. ما حطيت شيء ما حطيت شيء ابدا ولا زيت مشي. واو. يعني هون اللي عم بيعمل برجع بقول بده ياكل
بده ياكل دجاج ولا سمك يكون ابر هيلثي، فيها كل الفيتامينز كل النيوترينتس. مشاهدينا هيدا الحل. شو حلو. الحل عندكم. ايه عن جد. اوكي فوالا يحيي هون. قد ايه بدهم وقت هول هودي بده بالفرن تقريبا شي 20 دقيقة مش أكثر. بس واو. العجينة بتستوي كليا؟ يعني كيف نعرف انه صار وقت لأنه هلا فينا أو نحط فوق الترمومتر نشوف بقلبها الدجاج أو على الوقت. يعني أنا برأيي 20 هون بدنا ل 25 دقيقة ماكس. بس العجينة بتسمر العجينة بتقصر. العجينة في ادهنها بيض، في اعمل فيها اللي بدي. هو حلو شكلها كمان. اكيد رح تشوفي اكل حال كيف رح تطلع بالهيدا. كمان بدي اخذ هيدا هون اب فوالا. كمان هلا اكيد بالفرماج اللي جايبهم شيف كلود رح نشوف معه شو فينا كمان. هلا هو بيخبرنا شو هن الفرايتي اللي بتروح معهم، واكيد في ريسيت رح نعملها بالجبنه مع البطاطا. سو كمان بشوف شو الجبنه اللي بدنا نحطها. هيك كمان بتكون اوبورتونيتي انه فوتنا الفرماج بالريسيت تبع اليوم. يعني اليوم بريك بمعنى 100% بين الجبنه بين الملح بين الفرماج بين الكومبينيشن. Je suis en train de dire que ça tombe parfaitement bien aujourd'hui, la fromage avec le sel, avec toute la... Surtout qu'on peut faire beaucoup de plats à base de fromage. On peut mettre du fromage. Bon, il y a beaucoup de plats. Mais il y a quelques genres de fromage. On dit c'est dommage de le faire cuisiner. Ne me dites pas ça, moi. Mais enfin, on sent qu'on manque de respect envers le fromage. Moi, je suis très nature, très logique. Oui. Parce qu'on a voulu un peu transformer des produits, mais quand on a transformé des produits, c'était des produits qui n'étaient pas toujours très bons. Ah voilà. On a voulu les camoufler. Ou très raffinés même. Voilà. On a voulu les camoufler en mettant de l'herbe dedans, des fines herbes, des scies. Par cacher. Contre, quand on le fait en cuisine, on fait beaucoup de choses avec du roquefort en cuisine. Absolument. On fait des sauces, on fait des sauces. Alors là, même avec du brie, avec du camembert, avec. Je pense que camemberts, on peut faire cuire les dans camemberts. Les risottos. Oui. Oui. Dans le risotto. Vous faites une fondue, une raclette. Il y a plein de choses qu'on peut. Moi, j'aime bien utiliser les très bons fromages, les grands fromages avec du risotto. Je pense que il faut prendre, voilà. Sinon, autrement, on ne peut pas sortir, c'est ce que je revenais. S'il ne prend pas les bons produits, là, bon, c'est... Oui, le résultat va être Le résultat, il va avec. Bien sûr. Ça, il n'y a même pas à discuter, c'est comme ça qu'elle fait le système. لكن البطاطا مدفونة بالملح. منيحة منك هيدي مدفونة. لأنه مدفونة. فوالا وهيدا هون. هون. الدجاج. يب اون باس. هلا رح اترك هدول شوي نكست. بدي احضر هلا الصوص وبدي احضر الهنبه. سو جي في ان بو ان كوزين franco-libanais, choses comme ça. Ça c'est le henbé. On est tellement proche que tu veux pas faire autrement. Alors, c'est pareil. C'est de chicorée. Ah oui. Libanaise, oui, ça c'est un peu amer. Oui, un petit peu, oui. Un peu agressif. Un peu poivré presque. Un peu poivré, un peu avec un goût amer que j'adore. نحن بدنا نقليها تينا، رح احط معها بصل كأنه عم نعمل هندي مقلية عادي، وهي رح تكون اذا بدك المرافق مع الدجاجة مع الدجاجة ومع البطاطا. اوكي، الصوص كيف رح تطلعها مارون؟ رح طلعها بالطنجرة هلا على السريع. صوص مارون. اوكي، صوص تينا رح اعمل كمان. شو رح اعمل؟ كمان رح اخذ كله بزيت الزيتون اليوم، ما رح اعمل شيء، ما في عندنا شيء زبده. يعني كوزين ميديترانيين بيور. رح احط هون، رح اخذ التومات. هات لعنا صوص تاخذ العقل. بقدر اكد لك. فوالا. سكين، فوالا. Comme spécialiste de fromage, vous cuisinez aussi? Un petit peu, oui. Un petit peu, mais c'est pas mon... Moi, ma vie, c'est le fromage. C'est le fromage. Je vis dedans depuis... بحب كثير الباسيون تبعه بالفرماج. ايه شو سبيشالايزد ها؟ سي ما في، جو في دودون. C'est vrai, c'est bien spécifique. Ça veut dire que moi, sorti du fromage, je ne sais pas faire autre chose. Hein. Ouais.
C'est normal si on aime c'est comme un cuisinier. Ouais, bien sûr. C'est que de la passion. Le jour, ben, c'est plus qu'une passion. Et des fois, on fait une découverte. Oui, Ouais. Combien de fois tu arrives, tu fais une erreur, ça fait une découverte. bien sûr. Vous avez Chaque commencé à jeune âge? Eh oui, j'ai toujours été là-dedans. Mais mon père était déjà fromager. Ah ah. Donc, ça aide, mais Oui, bien les sûr. techniques, on évolue, on devient, Ouais, c'est vrai, ça devient avec le autrement, les fabrications, l'affinage surtout, et le goût. Mais on ne trouve pas de nouveaux fromages. On reste toujours sur... On en a 360 qu'on dit en France, bon, il y en a 400, mais si on fait bien le décompte, on en a quelques-uns qui se ressemblent, on Ouais. en crée un une fois ou deux, D'accord, on va ouais, les des mettre... variations. Bon. Non, ce qu'on trouve encore, c'est des petites fabrications paysannes. Alors là, ça, c'est sur terre. Mais maintenant, avec les lois, les problèmes européens, il faut faire un peu attention difficile. qu'on est un peu plus difficile. Mais c'est devenu beaucoup plus difficile maintenant. Oui, beaucoup plus ça fait difficile. faire un peu des petits problèmes, ça. Mais on reste toujours dans des produits fabuleux, quoi. هيدي الصوص هون عم حطيت ثوم، حطيت زيت زيتون، رح احط كزبره زبرة. ورح احط شويه زعتر كمان طيب. معهم، يعني رح اعمل اميسيون بالكزبره والثوم. اوكي مع رب الحار. واو. هي رح تكون الصوص وهون مثل ما شفتي قليت الهنبه، قليت البصل والثوم، حطيت الهنبه ورح اتركها هلا مثل ما شايفه يعني لحالها تكتك. رح اخذ رب الحار يا حني، رح احطهم كمان قليهم ليعطوني طعمه هيك صار تطلع حرة صوص؟ تطلع شوي حرة، شوي حرة مش كتير. وبالتالي شو رح اعمل؟ هون عندي هيدي اوكي فوالا، هودي هون مثل ما شفتي شوي شوي بيتقلوا، بضل لونهم اخضر ملح وذاتس ات. يعني رح تكون اذا بدك هنبه شوي تومبي بالزيت، ما رح يكون Est-ce qu'un jour, à la télévision, on aura les honneurs pour les téléspectateurs? oui, Je pense que ça serait bien quand même. ça serait excellent. Ça serait- Que les téléspectateurs peuvent Qui sentir. sentent exactement ce que l'on sent maintenant. Hein. Ça serait fabuleux. Ça sent bien, non? Oh bah non. Je vais pas te dire que ça sent mauvais. Hein. Voilà. Ça c'est ce qui va avec. شو حطينا عليها ماما؟ هون حطينا مرقة الدجاج. أول شيء بلشت مرقة، زيت، أوكي. ثوم، كزبرة، رب الحار ومرقة الدجاج، ذاتس ات. نايس. هلا بظبط لها طعمتها ملح وبهار أبيض، بغليها ورح أرجع بعدين أطحنها على المكنة. هلا بس نرجع على الهواء بقى، يعني بس نروح ونرجع. هلا نحن مش رايحين لمحل. وهون الهنبة عم بقليها. البطاطا يا حيي بالفرن على درجة حرارة الفرن 200. الدجاج يا حني كمان بالفرن. شو البطاطا رح تتاكل مثل ما هي؟ البطاطا رح تتاكل مثل ما هي، وهلا بس نشيلها يعني رح تكون استوت اكيد. رح ناخذها، رح نشوف شو رح ناخذ من هالفرماج اللي عندنا اياها، بنقصها بنحطها عليها، نرجع بركي نفوتها على الفرن. C'est fondant. Quand ça va être cuit la pomme de terre, on va prendre la pomme de terre avec On sauce peut de mettre du fromage. fromage dessus. fromage. On coupe et puis on rentre de nouveau à la four. Ah bah comme ça, ça. Quel fromage Et alors là, ce qu'on va faire, on va prendre du trouvez comté. ça- Comté, j'adore. Ah, comté. Voilà. On va prendre un comté. Alors ça. Voilà. Non, non, non. C'est un problème s'il y a eu l'ail et tout ça qui est... Non, ça, il y a pas. D'accord. فوالا اوكي. هون تينا صوص كمان رح تغلي. هلا اللي رح اعمله بعدين اكيد رح احط عليها بلش حامض للهنبة. للهنبه وحامض، بس رح ضلني اطبخها لحتى نشفها على الاخر، اوكي. لحتى يعني مثل كانك عم تعمل هنبه مقليه، بس الفرق انه ما فيها كثير بصل، ما فيها كثير ثوم، لحتى تكون اوه ميرسي. En attendant que ça cuise. واو. Alors ça avec une pomme de terre, on va l'ouvrir, tu mets ça au milieu, Dedans, faire ouais. une petite bande, tu remets, tu mets fond de 2 minutes, tu le sors. Avec Ah ouais, et ouf, oui. Ouf, ça y est, on a tout dit. On a tout dit. Temps mort, non commande. فوالا. هيدي كمان خلصت تينا هون، رح دوقها شوي. Est-ce que c'est toujours mieux de faire sortir les fromages du frigo? Ah oui, il faut les laisser. Il faut qu'ils prennent la température. Il faut Ambiante. Voilà, il faut qu'ils se détendent. C'est pour ça, là, ils prennent un petit peu, le goût, on sent meilleur, on a des parfums. Je ne sais pas si vous sentez, là, il n'y a pas de grain. On ne dit pas que c'est de la pâte à dentifrice parce que ça serait compliqué, mais c'est un fromage
c'est fin, vous avez C'est vrai. des parfums. Si on Tina. goûte derrière, vous allez voir au fur et à mesure comment on évolue dans tous les parfums. اكسلون. انا بعمل شغله بعد قبل ما نحن نفل تينا. مارون رح نطلع بريك، انت شو بعد ناقصها للصوص؟ احنا بريك نطحنه؟ وبدي اطحنها بعد للصوص اكيد. لابساته الهند بكون بسيط، لما نرجع بنكون شفنا الدجاجه والبطاطا المسكونين بالفرن. بالفرن مطحونين بالملح. اليوم رح مارون أطلع شو ضيوفنا بالتيستينج سبيشلايزد كثير كلهم. فوالا. J'avais l'impression que c'est toi qui comptais. شكرا حديث جانبيه. عنا خطط شو بدنا ناخذ معنا. اوكي. تينا هيدي الاميلسيون يلي عملناها اول شيء هيدي صوص للدجاج. صوص للدجاج. هي الاميلسيون اللي عملناها اللي هي الكزبره، الثوم، المرقه، رب الحار، وملح وحامض، برش حامض. اوكي. اوكي. سي لا صوص شيف. اوكي. اوكي هي هون هلا، وهيدا هيدا الهندبه اللي قليناها تينا هي هون. فينا بالها انا بالفرن. عم بشوف ايه شكل العجينه شو حلوه. انا بدي ارحب بضيفتنا. اهلا وسهلا. انا ما بقى فيني انطر اذا فينا سرع البروسس. انت عم تحضري قبل؟ كنت عم بحضر اكيد. شفتي شو عمل بالدجاجه تابعت وعم والبطاطا؟ شم وعم جوع. هيدا الافونتاج الشغله بيكون عندنا بالاستديو. ولا هيدا الدجاج تينا، ولا البطاطا بدي اقول. أوكي. يحيى بالكرد السل صارت كلها بقلبها. اللي بدي اعمله هلا يحيى vous allez revenir au Liban pour faire des soirées de fromage. Ouais, je veux tous les jours faire une soirée. On se prépare maintenant pour Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on va mois manger prochain. maintenant avec le poulet, la pomme de terre, Ah, ben comme, voilà. comme fromage. Voilà, ça c'est. Alors, ce qu'on va manger avec, là, on va mettre un petit peu de comté. On va mettre, Voilà. tu vas couper la pomme de terre en Oui, je vais deux. couper la pomme de terre en Je deux. vais te donner du comté avec. Voilà. Ça c'est une. شفتي تينا كيف صارت البطاطا كلها؟ هلا كان بدها شوية وقت بعد يعني أكيد، بس بالوقت يلي عنا اشتغلنا يعني بدها بعد يعني ماكسيموم 10 minutes بس. فوالا. اخذ سكينة شوي كبيرة، بعدين رح ارجع اشيل الدجاج. هلا بدنا نشق البطاطا نحط هلا رح شق جوا. البطاطا بهذا الشكل، لا عظيمه. عزيمه هيك. حطها هيك كمسا هلا معلش. كمسا، ايه بعدين ايبوي يعني قد ايه عم بتذوقي اجبان انت؟ كل ليله بس يجي على الجاز. اودوفي سيدني على واو. طول العزايم. بس ما تجي بتكون تجو. ايه لا T'en as اكيد. encore une à couper là. فوالا. ايه يا هلا ريت رح فينا طلع نشوف رح طلع على الدجاج الدجاج، رح طلع مرون. على الدجاج لانه ما عندنا كثير لأنه وقت ما كثير بقى، عنا وقت. هيك بفوت هدول على الفرن بشيل الدجاجة. Au شيف four. شيف اذا بيقص لنا الجبنة Tu peux couper les fromages si vous comment coupez je- le fromage. qu'on va goûter On va avec. goûter là. Oui. Alors là, on va les couper. On a Dès encore qu'on va 2 minutes. commencer à déguster au fur et à mesure pour vous faire voir le. On a encore 2 minutes. Oui, Même moi. Voilà. اوكي. حلوة. كلت. هيدي رح نقصها على الطاوله هي يعني، بنقصها على الطاولة. هلا ما رح اقصها على الطاولة لأنه ما في كثير وقت. او هي بورسيون وحده. لا هيدي أكبر من البورسيون، بس الفكرة هي نقصها على الطاولة. فوالا. اوكي. هلا أكيد في كبر وصغر قد ما بدي. واو. البوليه فوالا يا حية. I love it. هيدي العجينه عجينه شو؟ هي عجينة ملح، يعني ملح. هيدي بقلبها في كيلو ملح. شفتي بعدين كيف زمت دجاج تينا؟ ايه زغرت من جوا. هي بقلبها في العجينة كيلو نايس. طحين. يعني مش للاكل هيدي. انا فكرتها بتتيا. انا كمان فكرت فهمت لا هيدي ما بتتاكل. هيدي ما بتتاكل العجينة. الاكل اوكي. هلا رح اعمله هو التالي. لا عم بلا هو كثير شاطر بغش. ça va être bien là. اوكي.
Chef Claude, on n'a pas beaucoup de temps, mais nous, on va déguster après. Oui, non, on va déguster après. On va Oui, on va prendre. Bien notre sûr, temps. on prendrait votre temps à les déguster. Et merci pour être avec nous aujourd'hui. Mais non. C'est notre honneur. Et là, ce soir, je vais recommencer encore au Félicia. Et au ciné, je retravaille. Super. Quelle vie, le fromage. Merci, c'est tellement un plaisir d'être ici. ميرسي بوكو انه كنتوا معنا اليوم. هلا على مهل مارون رح انا بس بدي اجيب شقفه بطاطا تينا رح واصر تاكلوا اني شوي اعملها شوي على من كل الهواء. شيء. Tu vas faire les sortir, les pommes de terre. D'accord. Voilà. مشاهدينا رح نطلع بالبريك من بعدها بتكفوا خلص. شكرا ركض على السريع. هي بعد بدها الصوص بدها اكل بالاحرى ليكي جبنه جدول. هي لحقت تدور. شو لك انت عم تلعب؟ اوكي we are ready for you مارون. بريك مي تو